kita. Tuhan bujur katakan kami, baci dengar kam ngerana man kami. Kam Tuhan singukurkan kegeluhan kami, uga baci dat kami kemalaman nate si tuhu-tuhu. Ema ibas dirindu, Tuhan sinepa kami, alu ngendesken kulandu, ngamburken darahdu, jadi penebus man kami, si baci bersihkan dosa-dosa kami, ngalemi kami, ibas kelepakan kami nari, jadikan kami anak-anak dibata singgelu, erdamai kami ras dibata, teman kami ras sinepa kami, ibre kendu, ingan kami si rasa lalap, ras kam i surga. Tuhan tuhu-tuhu melias kaman kami. Adinggolit katandu enda bagi kami. Sampati kami muniken sabas pusuh kami. Janahna tole kami mindo man bandu. Ngerana kaman kami. Lawat kami, jumpai kami. Ngerana kam tole alu cara simbaruka, gelaidah kami tole kemuliandu. Pelimbarui, kini teken kami. Pelimbarui, panggilan kami. Alu cara simbaru, petangkaslah, surah-surandu nelamatkan kami. Surah-surandu pepulung kami sadara rasen. Cidahkan oh Tuhan, surah-surandu eman kami wari minggu enda. Deher kamras kami, Tuhan kami Yesus. Endam pemindon kami, itimai kami sorandu. Ibas kelarndu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Sekali nari menjuah-juah manbanta. Ibas keadaan si sulit. Agenda si katakan bujur man Tuhan. Uga kesulitan-kesulitan silit bas kita. Janah piga-piga waris lewat. Jumpa aku ras teman-teman si sama-sama kami hamba Tuhan melayani panci kuida kesulitan-kesulitan si inanamina janahna kunin ras si bacika si dalani belin lias ate Tuhan sebabna kesulitan-kesulitan si Gunduari enda berhubungan ras kesehatan, berhubungan ras perduitan. Janahna sadanari si paling sulit berhubungan ras uga ngelayani Tuhan. Enda me keadaan-keadaan si labat silang si nanami paksa enda. Tapi bujur nintaman Tuhan baci dengar peliharana kita. Yang ngarap aku hari minggu enda lit dengan Tuhan ngerana. Mari si buka Markus. Markus pasal 3. Masuk kita Markus pasal 3 ayat
sada seayat 6. Kai judulna bahas bukundu. Iya. Ibu palem Yesus sekala si tanah mate serapen. Iya. Mate serapen kena sing udah teh kena kam pelatan. Kam sil teh ndu mate serapen. Elana uci gua apa? Mati ngu sarafna. Jadi mati sarafna lumpuh. Iya. Endam jenda. Makana kusungkun anak-anak ta bagi karibaci simpati bagi penarune empatna saja sarune na lo takala lagu kai bagi. Encana sepak sa perkolong-kolong rende. Lagu kai meka dunde kena kari. Enda madila si betakan iya. Jadi mate serapen nggo mate sarafna lumpuh. Lanai banci bergerak. Enda mo si ipu palem Tuhan kari. Iya. Si oge peganci-ganci kita si dilaki si ganjil ras-ras kam si diberu si genap. Si oge Markus pasal 3 ayat 1 se-6 kita si dilaki si ganjil ayat 1 sora kita 2 ya. Maka bengket ka Yesus ku rumah persembahan kalak Yahudi. Ijeli sekala si sembelah tanah enggo ringut perban mate serapen. Ya, endama isuratkan Markus Injilna karena Tuhan ta Yesus Kristus. Markus alula ratur isurat kena makana Tuhan Yesus ndai Tuhan sireh guna ngelai labo guna ilai tapi guna ngelai kalak sinterem janah ngendesken kesahna guna enterem jelma. Markus ipetanda kena ise Tuhan Yesus. Ibas pasal sada ayat sada nina Markus Yesus anak di bata. Enda sada kebiasaan di tengah-tengah kala Yahudi maka anak seriras bapa. Adi anak di bata iya di bata. Laba cilang si pemena tanda itandai kala Yesus. Itandaina Yesus di bata. Ibas ayat 3 ikatakan Markus maka Yesus Tuhan. Tuhan. Yahweh. Ijenda Markus ikutipna nubuatan Nabi Yesaya. Litma sekala asir lebu itanang si mesawang. Pesikaplah dalan man Tuhan. Tuhan jenda di sinin. Tulisan Nabi Yesaya Yahweh. Maka Yesus ndai anak di bata ia Yahweh. Ibas ayat 7 sehwalu ikatakan Markus makana ngelebihi Yohanes predikan Yesus.
Johannes predikan pe enggo kagum kalak ngenen ia. Enggo Muhammad kalak man Johannes predikan. Tapi nina Markus arah pengakun Johannes predikan makanan dauh kel beli dan Yesus. Seh maka ngosari nali sepatuna pelah aku metunggung. Ia mekari predikan kam alu kesah si badia. Johannes predikan ngaku Yesus lebihkan asa ia. Bagepe ayat 10 sada pasal sada. Bapa sini surga pe ermomo enda ma anakku si ku kelengi. Ia mesi ngena atiku. Bapa sini surga sendiri ngatakan ca enda anakku. Seriras aku. Ia mesi ngena atiku. Ia mesiku kelengi. Ibas ayat 14 pasal sada, Tuhan Yesus sendiri enggo berita Injil. Ia berita Injil, isi berita Injilna karena dirina. Jana ayat 24, setan sendiri ngaku. Maka Yesus si badia, si Athena engkelini manusia. Enda aru ratur isuratkan Markus ise Yesus. Enda masih perlu pertendin tandai jiwa tanda ise Tuhan Yesus. Jadi adi ngoge pustaka kita si perdiateken ayat-ayat kata-kata si suratkan pustaka. Enda krina si perlukan pertendinta. Perlu pertendinta di bata. Tuhan sir kuasa. Perlu pertendin tanda lit berita si meriah Injil. Janah perlu kita lit simulahi kita bas kuasa si gelap nari. Makana Markus surat kenaka uga Tuhan Yesus menang bas pencobaan. Enda banci si ida ibas pasal sada ayat siwah kariseh 10 telu. Ya, uga Tuhan Yesus jenda menang bas pencobaan. Koge saja ayat 10 telu pasal sada. Dekahna ia ijelit 40 hari. Ijema ia icuba iblis. Ibas ingat epe melala rubia-rubia si merawa. Tapi malaikat-malaikat reh nampati ia. Enda malaikat reh nampati ia kenca ia menang. Berarti waktu ia icobai berhadapan ras iblis. Ije malaikat dangenen ia. Kenca ia menang. Reh malaikat guna menghiburkan ia. Menguatkan ia. Enda membas pelayanan Tuhan Yesus ibenai. Ibas ia nalukan setan. Reh malaikat guna menghibur ia. Kenca kemenanganna. Kam rasa aku pe bagenda. Ibas kita dalani surah-surah Tuhan. Reh lebe ujian, reh pencobaan, ulat tawar hati. Sebab ujian pencobaan sifatna hanya mempersiapkan kai si ate Tuhan sialokan. Maka sebelum Yusuf jadi Perdana Menteri Mesir, reh istri Potifar jadi adi idahdu pencobaan Yusuf. Labo lalap lid kentisi. Enda mekam rasaku ulah mundur, ulah menyerah, ulah tawar hati, apalagi bunuh diri. Ibas kesulitan. Sebabna pencobaan dai sifatna sementara. Sifatna sementara, lalit pencobaan terus. Pencobaan da sifatna sementara. Enda mengitalukan Tuhan Yesus bas pasal sada ayat 10 telu. Italu kena iblis. Menang ia bas pencobaan. Ayat 20 telu italu kena setan. Ayat 20 siwa italu kena penakit. Iplausna setan-setan. Ayat 40 sada. Ijenda ipe palemna kalak kusta. Krina si oge kita enda. Ise pela bancir bahanca kecuali ia di bata. Di bata badia lah erdosa. Jadi manusia ia ibas kemanusiaan napa ia menang nangdangi dosa.
lat kena pencobaan setan, ipelawasna setan, ipepalemna penakit, kusta, si zaman sindai, seabad 20, lalit obat kusta. Awal abad 20 itemukan obat kusta. Ijenda Tuhan Yesus langsung gid aku pepalem kam. Icikepna, idadapna si sakit kustanda malam mekam. Jadi si terakhir ibas pasal 2 Tuhan Yesus enda masih belina. Pasal 2 ayat 10. Tuhan Yesus erkuasa ngalemi dosa. Baskrina si suratkan Markus kuasa Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus nangdangi pencobaan iblis, kuasa Tuhan Yesus nangdangi setan, nangdangi penakit, nangdangi kusta. Simbelinna kuasa Tuhan Yesus guna ngalemi dosa. Janahna minggu silewat ikut tambelin karena Tuhan Yesus erkuasa nangdangi wari sabat. Janah wari enda siidah kari uga Tuhan Yesus encidahkan arti sabat. Lid ibahana patahna. Contohna kala si tuhu ngenanami sabat. Enda mo wari enda sinin ibas Markus pasal 3 enda. Lid kala si mate serampen tanah sembelah. Ijenda mengicidahkan Tuhan Yesus. Uga ia melampaui sabat. Sebab sabat kala Yahudi enda sabat menurut Taurat Musa. Janah Taurat Musa isuratkan kencan darat di Mesir nari. Mari sinin uga kala si tuhu ngalami sabat. Sebabna ibas kala Yahudi khususna guru-guru Parisi sabat enda sada pernembah hati di bata adila itaati. Tapi enggo jadi beban, enggo jadi beban. Padahal sabat simulahi beban. Sabat artina pengadi-ngadin. Ras-ras kita sabat artina pengadi-ngadin. Sada dua ya. Sabat artina pengadi-ngadin. Adi kita kalak karo ibas kuburun ingan pengadi-ngadin. Adi bas kuburun labo ingan pengadi-ngadin. Sabat enda meres peace. Enda pause. Barenda aku anak-anak litep. Ku tambaru punti aku jah anak-anak. Kalak singgulungi baku litep na kotak bagi. Tah nemah baterai na ABC. Berat bagi. Makanya singgulungi bakondai musik lalap. Listrik lengah kali. Sajaban merga baku tertukur na baterai. Pasang. Na tak kaya lagu na bagi. Play. Bagi. Mencari kalak ngelebuh. Ngelebuh. Nanda si anu bagi. Pause kena pause bagi. Kercak bagi tap dai. Lana ersora. Tapi di namonar putar dengar kak andu. Putar mah. Adina stop talk. Bagi putar dengar di namona. Enda masih kubur ndai. Enda labo pengadi-ngadin. Enda mate. Jadi labo kubur nda pengadi-ngadin. Anda stop. Anda mate. Jadi pengadi-ngadin sabat denda kai. Rest. Peace. Marilah kam singgolati mabababan simrat. Maka ku berikan pengadi-ngadin du. Sebab aku melihat jana meteru ukurku. Alu bagai idandu kemalemenate. Endam nina Tuhan Yesus bas Matius 10 sada. Jadi sabat pengadi-ngadin malam mateta. Ibas kita erdalan ras Tuhan. Endam ate Tuhan diberikan naman banta. Maka rekia kudoni.
Sebab na wari Adam erdosa, wari elana lit dame. Maka gejap na manjang-anjang, biar ia, cebuni ia. Manjang-anjang go kurang lanai puas, biar lit si meneror. Janah lit si manbuninkan. Enda kegeluh henta. Kerinana kegeluh henta kencar dosa ngolit si kurang. Lit si menakutkan bas geluhta. Lit kita sila pang buka kenca. Ibas ia ada penjelma sinterem. Engkai anggor dosa kita. Enda merbahan calalit dame. Anggolit si kurang. Si tuhuna si kurang da sada ngenca. Tapi sisa da endar bancanggo kurang krina. Gejap Adam manjang-anjang kurang. Tapi lah teksa. Pedoakan. Mela iya. Biar. Enggo cebuni iya. Enda merbanca lalit dame. Enggo lit si kurang. Mela biar lit kasih mantutupan. Enda tiap-tiap hari pergumulan manusia babo doni enda. Ngolit si kurang, ngolit si man kebiarankan, ngolit si man kemelankan, ngolit si man buninkan. Kam enda menjadi empatna, aku enda menjadi empatna. Kata wari banci dame, adi ngolit si kurang lah saya gak puas. Engkau kali siman kebiarankan. Engkau kali sir banca mela kita. Enda makasih tutupi si usahakan ula trida. Tapi adi duri engkau ngutkut cet nana hendu pakendu sepatu mejile elabo ngadi. Ugar bahan cangadi emo musti durindan darat. Enda ngemaka enggo res, enggo pis, enggo dame, enggo ngadi baban simberat. Maka ijenda Tuhan Yesus ibanna praktekna uga banci tuhu manusia nda ersabat. Kata kenabas pasal 3 ayat 1. Maka bengket ka Yesus ku rumah persembahan kalak Yahudi. Enda tentu waris sabat. Janahna menurut Markus, enda deher ras kegiatan Tuhan Yesus sebelumnya. Maka kemungkinan besar enda rumah pertoton enda sekitar Kapernaum. Bengketkah Tuhan Yesus ke rumah persembahan kalak Yahudi. Ijelit sekala si sembelah tanah anggoringut perban mate serapan. Ijelit sekala si sembelah tanah anggoringut perban mate serapan. Endalah situ tan kiri tan kanan. Tapi buen lukisan tan kanan. Anggoringut ban mate serapan. Anggoringut. Ringut engkai. Ban lanai berfungsi bagi harusna. Engkai maka lanai berfungsi bagi harusna mate serapan. Jadi bas nda sarap nanda mate. Maka enggo idah arah darat ringut. Enda mekegeluh henta. Kenca kita erdosa. Bas nda masalah dosa. Maka selanjutnya nina Tuhan Yesus bas Injil Markus enda. Si bas nari ngemasalah. Labo siara darat perlu bersih kencangkir ndundai. Si bas pusuh ndundang. Dosa bas pusuh tandama. Erbancang goringut siara darat enda. Lanai sikap. Tapi gundari malit makeup. Uwe. Ayo. Maka tukur makeup. Tukur pelembab. Tukur kai deh bang. Tukur lulur, tukur kai lebih gugur. Skincare, I don't know. I don't know that. Skincare gitulah ya. Tapi 3 tahun baci. Mungkinkah terus pakai skincare, pakai susu pembersih, pelembab, terus sehat kulit dai? Lang. Owe, engkai maka bagi. Ban labo indah masalah na labo kulit.
ban manusia ngor dosa sel nda musti berproses tua mati. Bagenda mo kala si enggo mati serapen tanah sembelah ndai. Lanai berfungsi uga arusna saraf-saraf nanda. Maka la tertutupi ringut. Adibas bahasa si deban labu saja ringut. Menciut. Maka nggo kiting nggo ringut. Lanai terpala-palai. Maka na bas pusuhna kucubakan. Tapi lalap ladera. Enda mekenca kita erdosa. Lid surah-suranta. Tapi ladera. Laban si kai pesiban. Ijenda memberita Injil. Berita Injil ijenda ninandai ayat 2. Iba si pulung elit piga-piga sindarami kesalahan Yesus. Gelaban si ia duken. Maka terus si perdiate kena Yesus. Entah ipepalem nakin kala iba suari sabat. Ijenda kuajari kakam cara ngoge Alkitab. Salah sada cara ngoge Alkitab geladak ndu gambarna ise saja je. Adienda ayat sada katakanna Yesus je. Peduakan bahasa ayat sada li je kala si sembelah tanah mati serapen. Petelukan si hadir ije kala si perdiateken Yesus. Enda ise guru agama kala parisi. Pempatkan si hadir ije jemaat. Jadi Tuhan Yesus nda masuk, enda la catatna tentu ikut ajar-ajar. Tapi si catatna saja lid 4. Tuhan Yesus si mate sembelah tanah mate serapen kala parisi bagi pejelma sinter. Ijenda Tuhan Yesus bas ayat telu nungkun. Nina Yesus man si mate serapen tanandai. Mari tediskam ku lebe enda. Tediskam ku lebe enda ibas jemaat. Enda gelah krina kala ngidaksa. Jadi enda sada alat peraga. Sinyata. Kai tujun ke rehen Tuhan Yesus. Maka na jenda nina Tuhan Yesus mari kam tedisi lebe enda. Ayat 4. Maka isungkun Yesus kala andai nina. Rikutkan agama. Kai banci ibahan ibas wari sabat. Kencadilona si mate serapandaku lebe isungkunna jelma sinterem. Enda masalah sada cara menyatakan kebenaran. Sebab lid hati nurani manusia si bersaksi payo nda entahlah. Maka na adinalin masalah-masalah bas kegeluhenta banci si dilo kala si deban jadi saksina. Sebab adi sada dua banci itekanna suara hati nuranina. Tapi li sada kebenaran si umum tapi labo absolut, labo kebenaran menurut firman Tuhan. Hati nurani penggo banci ersaksi. Sebab hati nurani enda mewakil Tuhan. Hati nurani nur bersaksi bersama. Jadi idilo Tuhan Yesus singgo lumpuh tanandai nungkun ia mancel masintrem. Kai penungkunan Tuhan Yesus rikutkan agama kai banci iban ibaswari sabat. Rikutkan agama kai banci iban ibaswari sabat. Jana ijenda Tuhan Yesus sendiri itu rikena kai menurut agama. Erban si mahuli entah si jahat. Maka agama isina si mahuli entah si jahat. Jadi kaya agama mahuli entah jahat. Enda mahuli entah jahat menurut hati nurani. Pedoakan kai kanina Tuhan Yesus selain si mahuli entah si jahat kai kanina nampati gelu manusia entah menuksa. Maka krina agama si dua enda misina si mahuli entah si jahat. Nampati entah munuh merugikan. Ngenca berita agama. Maka adi enda kangenca idara mindu jadi kala Kristen lengah bokam
ndatkan liasate di bata. Sebab menghuli entah jahat, munuh entah nampati entah munuh, enda lengalit pemere di bata je, enda alu gegehta. Jadi Tuhan Yesus ndai reh kudoni labo sekedar enda menghuli enda jahat, enda nampati enda munuh, labo sekedar bage. Tuhan Yesus entah koge ya, enda ayat si senang aku, Yohanes 10 ayat 10. Tapi biasana bahasa karo lah aku kak puasa. Ogen dulu be bahasa karo sekala kam Yohanes 10 ayat 10. Kenca ogen du kari bahasa karo makan aku oge bahasa Indonesia. Gela itandu perbedaan kala ragama ras kala singaloken Injil. Pinangko roh gunanangko munuh dengan menaikkan saja. Tapi aku roh gelas megikan sorangku ngaloken kegeluhan si cukup. Iya, ngaloken kegeluhan si cukup. Bahasa Indonesia, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, bahasa Karunda, tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Agama ndailah sembreken kegeluhan. Agama nda suruh na kita pilih menghuli entah jahat. Si tengah menghuli, tapi si jahat silakokan. Agama nda nampati entah ngerugikan kala. Si tengah menghuli nampati, tapi kita sendiri kurang. Nah kurang. Ada masalah rugama. Makana adiku gereja peserindu ras ragama. Enda baban simberat. Lengah sabat. Tapi Tuhan Yesus lah maba agama kudoni enda. Tuhan Yesus kudoni enda uga ninandai Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Silalit kegeluhan ibrena kegeluhan rohani, kegeluhan di surga, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Silimpah nang geluh Tuhan Yesus. Ia meulu kegeluhan. Maka kegeluhan rohani nda rebahanca melimpah geluh ta. Enda masih baba Tuhan Yesus surga nari kudoni. Enda me Atena icidah kena wari sabat. Kala ragama ndai menghuli entah jahat. Kala ragama nda nampati entah munuh. Tapi Tuhan Yesus reh maba geluh. Janah geluh si baba nandai. Alu krina kelimpahan. Lumer nina bahasa Indonesia. Isindu nda gelas ndu ceruk nandangi sudah atas. Terus sasana kuda atas. Lanai tertampung terus maler tumpah. Enda mekelimpahan sebre Tuhan Yesus manbanta. Maka lanai tertahan ta la berbagi. Makanin kala. Ban buena kinertahan dulang. Tapi engkai makana persembahkan du. Lanai tertahan. Eruh nina. Aku tertahanku. Aku ngope 10 alu. Rumahku cuma aku motorku. Kurang. Mamang teku ngenen kap ni. Erka nindu jawab. Nindu ka. Aku pe mamang teku ngenen kau. Engkai na ka. Nggo 10 alu. Kurang dengar. Apa yang kak disisana be ya? Gelai dah ndu kelimpahan dah apai. Kelimpahan rai ban Yesus ulu kegeluhan dalit bas kita. Maka lanai tertahan dirita. Enggo lumer kuja amburkan. Enggo dembas aku. Endam metujun Tuhan Yesus reh. Endam enggo dat sabat. Mulih kita ku Markus pasal 3. Ninanda Tuhan Yesus mari tedis
kam ilebe enda. Ayat 3. Ayat 4. Maka isungkun Yesus kala andai ni narikut kenaga manta. Kai kin banci iban ibas wari sabat. Reban mahulintah si jahat. Nampati gelu manusia entah munuh. Tapi sinik saja kala andai. Engkai maka sinik sindarami salah Tuhan Yesus ndai. Engkai maka ia sinik saja. La terjabab na. Adina jabab na mahuli. Ya, tak na. Papalam Yesus kari mahuli. Tapi adina jawab na lang, kala sinterem saksina, iya jahat. Jadi ibas kala si lama huli ukur nanda ngorubati bas pusuhna. Bas pikirna enda payo. Tapi lah cocok ka pusuhna, enda mah kesulitan kala perdosa. Kala perdosa ndai, itakna mahuli malam ate kala ngeluh. Tapi lah ya rela. Makanya sini iya bagi. Buah bagena. Pagi kala ndai lau kata kena buah kel bagian di mana nina. Lah kata kena bagi. Tapi adi werengan pagena jendela nali wereng pagi. Adi werengan pagena. Werengan pagien du nina no. Enaknya makan latih gua kak. Latih gua kan. Enda mempenakit si latihna. Enda mempenakit si sulit nambarisa. Enda mda sungguh Tuhan Yesus. Reban si mengulintas si jahat. Jenda mehulilah nina. Reka truh nari, jenda nari. Nina ka, mengurubati. Gua bandu jalan keluarna. Ngosita secara otak tak mahuli. Tapi pusuh tenda nda ulamin bagi. Ulamin si mahuli jadi. Lid ngekak ndu nanam na resabat bagenda ku rumah persembahan iya. Adi bagenda muka ndu bahas. Sangaya kebaktian nepe ingat na si anunda sikap naring akam. Belangan jumaku. Buendat sa. Muka ndu sangat kebaktian. Lid ngekak ndu resabat na. Aku pernah anak-anak ngamuk. Laku tuh. Engkai maka kamu ngamuk ni. Mencile cuma nanda ini na. Kain. Nanda mencile cina nanda. Cina bapakku lang ni. Anak-anak. Enca gua tendu ni. Kurang tersate kun. Enda laku bahan-bahan ni. Dikakateku. Lengah sanga sindaya sekolah. Anak-anak kebebahan si banding kena Cina bapak naras Cina bapak si deban. Menjili Cina bapak si deban dai. Latih kakak na. Malu kita lihat si bagian gua kadang. Enda lo mungkin kita resabat. Jadi enda masih manpulahan Tuhan. Maka tuhu kita resabat. Enda nina Tuhan Yesus penungkunan na erbahan salanai terjabab kala andai. Sinik saja iya. Tapi sinik saja kala andai. Ayat 5. Merawa ate Yesus. Adina nindu pustaka jarang Tuhan Yesus merawa. Selain nenda si paling terkenal merawat Tuhan Yesus bersihkan rumah pertotoan. Tapi sangana yang bersihkan rumah pertotoan dah ingat ajar-ajar makali tersurat. Kelengku nang dangi rumah dungutkut bagi api. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ijelit sada pengorbanan diri ban merawa ia arkiteken keleng.
enda mekeleng si tuhu-tuhu. Banci ka merawa. Bani tekhendu bene manusia ndai. Erdosa manusia ndai. Ijenda Tuhan Yesus labo merawa saja. Makana 2 kali. Icatat ijenda Tuhan Yesus merawa di tengah-tengah jelma sinterem. Ibas rumah pertoton Jerusalem enda rumah persembahan. Pernahkah man muridna ia merawa enda labo gelarna secara umum bas kebatin. Tapi ijenda merawa ia engkai. Tapi cedaka atena ngidah perukuran kalak parisindai. Ceda enda maban keleng. Maka adina payo rawata ceda ateta. Merawa ateta cedaka ateta. Ngid kita nanggung kesalahan kala andai enda mapas merawa. Adi merawa tendu tikal kuce nindu tikal makanggo dumbas kam elapas kam merawa. Merawa kam nembeh kam gancihna kesusahan nanda lepak nanda endam jenda ceda atena ban keleng atena. Musti beda kendurawandu, mustika beda kendurawa kalak si deban. Rawa si tuhu-tuhu nda merawa tapi ceda atena ngenen kesalahan kalak, ngenen kehancuran kalak si deban. Ngid dia berkorban. Enda merawa si tuhu. Jana ijenda ceda atena ngidah perukuran kalak parisindai. Enda pak kala parisi lah boleh sing ngerana lalin ngerana jenda kala parisi. Tuhan Yesus ndam bangkat ke rumah persembahan lah boleh ngerana kala parisi. Tapi ngoi takna perukuran kala andai. Makana mis dilona si mate serapen tanah sembelah andai sungkunna jalma sinterem. Si mahulintah si jahat nampatin tah munu. Kala andai sinik saja tapi takna. Endam Tuhan ta Yesus ngenen kita, kundul kita sini kita jetahna. Oh enda eka bersyukurna. Maka ngerana ka Tuhan bagi. Ngerana ka Tuhan. Sangana bagenda bantuhan Yesus. Si Tuhuna jelma sintrem lengah botak sakal. Tapi kala parisinda si bermasalah yang ngenen Tuhan Yesus tehna. Maka nina Tuhan Yesus. Man si mate serapen tanandai pepinter tandu. Manise nina Tuhan Yesus pepinter tandu. Man si mate serapen. Adikam si mate serapen tandu nda lumpuh. Lit singataken sa bagenda uga nindun sa baksa. Ngo lumpuh 10 tahun. Kaya bila na basi? Ngo, baginaring mo. Kaya bila. Cali kalak nuruhsa, pepinter tandu nina. Kaya si turah bas pusuhndu. Ngo 10 tahun. Oke, aduh. Ngo 10 tahun lumpuh. Ngo kesin, ngo ringan, ngo kitik. Kayaknya si lidbas pusuhndu. Bacingi kandun tahlang. Oh, sidik kemungkinan. Tapi pengalaman ta 10 tahun lah dere. Enda meka merasaku. Sebelum di perjumpaan ras Tuhan Yesus. Lah dere. Lalit pengalaman kala dere. Lah masuk akal. Enda meperintahkan Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus sila dere menurut kita. Pengalaman tapi la dere. Tapi ijelit perintah Tuhan. Pagi-pagi ndai masuk renungan
ku Facebookku. Si ban John Piper. Ya li renungan-renungan na dai masuk. Renungan dai karena Hudson Taylor. Hudson Taylor ia kala Inggris. Nande bapana kala rekini teukeun. Janahna mejile kini teukeun nande bapana. Mejile kini teukeun nande bapana. Ya jari nama anak-anak narkini teukeun man Tuhan Yesus. Tapi bas pendidikan na, bas pergaulan na, umur 15 mulai melawan iman Kristen. Ragu ia. Permasalahan na, idahna teman-teman orang tuana singaku Kristen, geluh nandai la beres. Makana 2 tahun lawan na kekristenan. Tapi kakak Hudson Taylor ras nandena enggo cemas ngenen agina enda enggo tulakna Kristus terus siar toto enda me kesedih biasana kesedihan karena rekini teukeun buen bas diberu maka bas sejarah buen nande bergumul guna kini teukeun anak bagian dalam kakanan dai ras nandena terus sertoto. Basada wari asum lai sengajana idatna terak tak ibas rumahna. Maka kai si bas rumah ta baca pakai Tuhan. Judul terak tak ndai enggodung sudah selesai. Ijeme ioge Hudson Taylor. Uga Kristus nggondungi dosana di atas kayu persila. Ije uga getemna pusuhna arkiteken perlawanan naman Kristus. Tapi Tuhan Yesus nggo nanggung dosana. Arah trak tak ndama sekali nari alo kena Tuhan Yesus. Tapi bas paksa sindai kama turah bas pusuhna guna engkelengi bangsa sindau bangsa China paksa sindai ia sangana dengan studi bas bidang kesehatan medis tapi lanai tertahan sadung studina laus ku China. Maka persiapkan bahasa China lengabo menjilesa tapi berangkat dia. Ija sulit pelayanan. Ban ia kala Inggris, modelna model kala Barat. Langsung yang ngabarkan Injil babana traktak. Sada kesedihan Hudson Taylor. Sehiaja lin lebih kalak mati si wari enda ibabaku kuburan. Tangis ya Tuhan. Bicara terlampasan mindai aku reh. Si ilanzah mabanciku injili. Enda menggebu-gebu Hudson Taylor ngabarkan Injil di Inggris. Di China. Ya kala Inggris. Tapi gagal. Makar gue mulia. Kai salah Tuhan. Kalau China anggapnya ia orang asing. Jadi mulai sangat sindai ipilihna baju kalau Cina model bukna model kalau Cina sangat sindai kalau Cina za setengah mota arah pudi gedang dan tahu maka bagi model bukna lakuta. Tapi kita bisa senang kali tonton orang film China bota arah leber pudi. Pakai kaban Hudson Taylor. Maka ningkala setan ko nina. Tawa ini tiap hari. Kam dia mah baca tawa. Menjin ningkala manbandu tiap hari setan nina. Guang nindu. Kakak adiosa
Hui ni dumaya. Tapi takkan diuga ni na Hudson Taylor senyum iya. Dungna ning kala. Setan piban senyum ning kala. Maka di lona anak dah setan piban senyum. Sini ni ko na ning kala. Setan senyum ko ning kala ka. Senyum ko iya. Dung naruh ni na, ngit kena bagi setan cerita ni. Ada yang gue senyum rusur, manggit kala. Cerita ya Tuhan Yesus. Terjadi pertobat. Maka murah rebahan sanggit kala magi cerita ta. Senyum saja. Ancanang golit kala bertobat. Selama ya jah. Ya, tah dula zaman Sinai tah lenga ka lit kabit. Ya, lahir lalap anak-anak tentuan anak-anak rah dekarana me bagi. Sehwalu. Oi. Sambil melayani melalaka anak. Maten. Dalam 5 tahun mati 4. Gua kak ndu susah nanggeluh misionaris. 5 tahun mati 4. Pelayanan sulit. Berkitakan lit penakit. Hudson Taylor berangkat ia di Inggris nari. Kesehatan nggak perlu beres. Memang sini bahas sejarah. Bagaimana bahasa Alkitab. Mamang tete si sakit-sakit. Belin pakai Tuhan. Bahas sejarah. Kalpin. Labaci man roti, labaci man nakan. Oke, telur saja. Maka pernah idah dulu lukisan Kalpin buru bagi Martin Luther lama. Kalpin sakit-sakit kin. Karena ia susah medem. Bagenda me Hudson Taylor. Penakitan ia di Inggris nari. Bagaimana ia melayani? Jangan sen na pelalit. Karya kak dosal Inggris nari sen na pelalit. Tapi pelayanan gue mulai. Je memati anak 4. Berat kap deharana. Si paling endam dai bas koger nungendai. Ngo mate 4 anak nandai. Bagi berat na Tuhan. Pelayanan ngo mulai erdalan mate 4. Tak mate ka deharana pelimakan. Ijema enda ngo habis. Engkau menghabis pelayananku. Lanai banci. Tapi alu pengaturan Tuhan. Dungna erjabu ia. Erjabu kaya dekara nasi. Peduakan raska ia icaina. Pelayanan dah sulit. Sulit bas sen. Sulit bas lalit sinampati ia. Anak nakiti. Makana betul-betul ia menyerah. Aku mulih ku Inggris. Mulih ku ja. Mulih ku ja. Athena tenang. Tapi pusuk nandai. Lama ci ngadi nginget kala ndai. Ingat na kala pelosok-pelosok China. Kala ndai lali pendidikan na. Lah tandai na Tuhan maten kundraka. Maka mulai ia ertoto. Ertoto basya mulai ertoto. Iterangi Tuhan. Kam saja si sadela derek. Musti litin. Ijema ibasya ertoto datna kesimpulan 24 pindo naman Tuhan. 24 kala misionaris. Senja buat. Oke. Jadi si dua endam totona. Utus 24 misionaris utus sen. Jadi gua banyak sen. Buka rekening. Sekali sen utama je, tamana. Tandu sekali ngenca tabungan Hudson Taylor $50. Guru matematika $50 sekali sekali enda. Taruhlah 15. Pigamon. Sekali 7.500.000. Payungin lagi. Entah na 7.500. 750.000.
Enda ahli matematika, enda ahli ekonom ya. Ema dinanggo bagi kata di bata ma, lanada haruslah makin cepat. Jadi 7,5 juta entah 750.000. Oh 750.000 mah. Skala Inggris 750.000 ngencasenna. Kalau bayang entah kalau miskin. Oh iya penakitan miskin. Perlu iya misionaris 24. Bagi skala pengkhotbah terkenal Charles Spurgeon, uga pergumulan Hudson Taylor. Aku sangat ku baca andai lanai tertahanku tangis ngaku. Ibas bagi kakna beratna, ibas dirina penakitan kurang duit, matin anak matin dehara, sulit pelayanan. Icema iban di bata serpang pula. Ikut Charles Spurgeon guna beritakan zaman kala si deban Hudson Taylor kesulitan basui. Maka ngomlala masuk persembahan Radio Rasia. Lika kala menyerahkan diri 24 berangkat. Maka kepeken dahin Tuhan, ndai dengang aku jumpa. Adinggo si cubakan sementok kita mesti lead rekan tim. Lead rekan tim mesti lead sen. Jadi pendahin Tuhan laba ci tambah adilah 2 jadi. Tambah tim si kuskas tambah duit. Bareda banci si gegehi laderuk. Endam kepeken maksud Tuhan maka harus ya mulih. Lo baci gegehindu adilah tambah jelma tambah sen. Maka 5,5 tahun endam ertoto terus Hudson Taylor ngolit kalak si menyerahkan diri Nina sen baspeng jendam Nina Hudson Taylor. Memang Tuhan erbahan cala aku. Maka berangkat kaya mulihku China. Pelayanan terus berkembang. Perlu tambah jelma. Si menyerahkan diri, si mudah-mudahan terem. Si melayanan pelosok. Endak kuka. Yutus Hudson Taylor. Protes kala. Ugama kana suruh ndu si muda-muda ku pelosok. Tandu Nina. Enda mencaraku ya jadi Tuhan. Kamu gitu anak ndu mecile pentar meganjang sekolah nabaya. Yutus kujakin gundari si gelap-gelapnya ya. Ya, ku kadi saja si banyak memang anggo si dalani ke rumah kota di rumah Galo. Uga kira-kira berendungnya anak ndu. Si muda-muda menjile pentar lit kanda sendu. Reh nina Bapak John kujahya sama trosawi. Bagi kapan Hudson Taylor. Uga nindu ya. Rekani anak dunda yang dar toto kak pelusur. Bagi ka siang kaina suruh Tuhan nina kak kekani dunda babs. Maka protes Inggris nari, i Amerika nari, i Kanada nari. Lepak tidak kendul Hudson Taylor. Tapi ada di beru simpel geluhna, bagai bansia sendiri, bansia ngajar. Maka pendidikan rasinjil baredanari sendalana. Ijendama terjadi kebangunan rohani.
kebangunan rohani labu bagi KKR, tapi penginjilan pribadi sangat geluh dengan Hudson Taylor 125.000 kala si bertobat terima Tuhan Yesus. Janah na enterem si ibaptis. Sada katakan Hudson Taylor, Tuhan rebanca. Maka penutup bas geluh nama dia mati. Sada pesanna. Lid dengange kari kalak te kata dibata. Kata dibata kai. Kata dibata. Sila banci bas jelma. Banci bas Tuhan. Sila perhitungkan. Hudson Taylor labu gereja mengutusa. Hudson Taylor sendiri dungna lit si nolong ia tapi landekah maka dungna ia sendiri reban organisasinya OMF wari tanah enggo lumpuh ringut mati sarapan bukiti labanci tapi perintahkan Tuhan. Uga bahanenda. Ijenda melit 2. Musti kita kaisi katakan Tuhan banci jadi. Peduakan taat. Maka pepintar tan dunia Tuhan enda sila banci. Tapi perintahna. Ibas perintahna sila banci dai. Ijelit kuasa bagi ia singrana jadi terang, ibas gelap nari reh terang. Ia singrana man Lazarus singgompat beribas kuburan. Lazarus mari darat Lazarus. Enda mai perintah kena man si anggo lumpuh tanah sebelah ngoringut go kiti. Endan mi perintah kena man bandu rasman bangku. Ading geluh dengan kita doni enda. Lip perintahna si labanci bas kita. Labanci nina jelma sinterem. Tapi iya Yesus si perintahkan sa. Tuk ngikam. Ngit ngikam taat. Kini teken ras ketaatan. Enda menggenapkan. Kaisi katakan jana enda musti gelementa adi sidah ateta kemuliaan Tuhan. Labasi. Tapi perintah kena. Lalit gagah, lalit pemetah, lalit duit. Kelompok sigala. Hudson Taylor sikiti. Bagenda pendahin Tuhan. Genduari si pepinter natanna enggo isurga. Hudson Taylor enggo isurga. Tapi dahin Tuhan lid denga silaban cilang igenapina maka rehya pedua kalikan kamras aku lid kesempatan uga nintang responisa toto kita. Tuhan, bas geluh kami, banci, lid katandu, sibas diri kami, labuka kami mungkin, canah tuhula mungkin. Tapi ibas pustaka sibadia bagi buena isuratkan kesahdu sibadia silabanci bas manusia enggo bandu banci
bujur sekali nari iba sejarah hambandu Hudson Taylor membuktikan kam Tuhan Yesus ngeluh, kam Tuhan Yesus setia, kam Tuhan Yesus singutus ia nemani ia, genapkan ia kubas rencanandu. Tiap kami labu kebetulan i selamatkan du. Tiap kami labu kebetulan i pepulung du. Lid misindu Tuhan. Paksa enda pindo kami. Uga hambandu Hudson Taylor. Mindo ia dua. Pemuda-pemudi si ipanggil ndu guna misionaris ngabarkan Injil. Bagai peduit guna kebutuhan. Pindo kami enda ras-ras perpulungan du. Tole pekeke pejumpa kami ras anak muda, baik di beru baik di laki, si ipanggil ndu gelah tole ras-ras kami, dahi kendahin si percaya kenduman kami. Perlu kami tole penginjil, janah perlu kami tole guru. Berikan Tuhan. Radu rasye kami labo buesen kami. Itahdu kami perjuma. Teremen kami kujuma kuruma. Idahdu uga juma kami. Tapi enda mapindo kami manbandu. Pasu-pasu juma umatndu. Tambahi hikmatna, kepentarna, rezekina. Tuhan timai kami enda. Perlu pendahindu guna sirani berita Injil. Iteki kami sekolah si brendu ema ipakendu tole pesel Injil. Tambahkan guru-guru, tambahkan duit kami. Adili tendu totondu ibandu man Tuhan kenca begindu kata di bata enda. Totolah kamu ulang gedang ula lewat sada menit. Sebab na di tengah-tengah ta ibas ingan enda nari enggombue totota jabab Tuhan. Canah Tuhan ta meriah pukur jabab totota. Kai atendu begindu idahdu arah kai si pindondu pendahin Tuhan pindolah. Engko sidat sabat si tuhu-tuhu pengalami dosa. Tapi terus sinanami sabat adina erdalan kita ras Tuhan si pake pasanganna. Kai sura-sura Tuhan ngelamatkan kamu. Elah pindo perlengkapan man Tuhan. Kelah terus idahdu Tuhan dah melias bas geluhdu.
Si pindolah Ibu Mama John nutup saya pas doa penutup. Bapa kami di surga, ersemuli kami ngatakan bujur, ngoi taruh kendu kami ndai ku rumah pertoton enda. Cana bujur katakan kami man bandu, karena perkataan du si banci, ngelayani kami umat ndru. Sekali nari Tuhan Yesus, ndeskan kami katandu gelah kesah du si badia nerusisa, ngerana kubas pusuh kami. Petandakan terdaukan dirinduman kami. Gelah banci, yetah kami itandai kami, pemere di batandai. Pasu-pasulah kami, gelah enca kami erkini teken man bandru. Banci iakui kami, sila banci ibas kami, adi enindu banci bakandru. Betetap ukur kami, guna erna leman bandru. Betetap ukur kami, guna mindo man bandru. Adina lapendai, iakap kami mungkin tapina, adi yang kai kami. Singena atendu banci kami pang mindosa. Ertoto kami man bandru, pasu-pasulah kini tekan kami, sada persada, wari lepas wari. Gelana banci kami, raserina ras Tuhan, singgo nelamatkan kami. Sebab biak ndundai, ngolit di bas kami. Bagepe, adi kentisik nari, mulih kami ibas ingan enda nari. Kam sinaruh kenca kami ku rumah kami sada persada. Bagepe teman kami, si megikan perkataan du arah, live streaming, kam si masu-masusa. Bagepe adilit teman kami, sila kami ras pulung, sila banci begina perkataan du, enda pendeskan kami iaman bandru. Bujur Bapa kami sini surga, ibas gelar Tuhan kami Yesus, kami ertoto. Mulihlah, babalah pasu-pasu bas di bata tanari. Di bata bapanta Tuhan ta Yesus ras kesah si badia masu-masu kam. Meriah ukurna ngidah kini tekendu. Ipasu-pasuna lah, jumandu usahandu jabundu skala-skala. Malam atendu ibahanna. Jana itegu-teguna kam. Wari enda sejumpa kam ras ia i surga. Bapa terima kasih si endekan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan ta Yesus masuk-masuk kita.